अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक मरीज़ आया था और उस मरीज़ के गले के अंदर ये तावीज़ डला हुआ था। तावीज़ बहरहाल शिरक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिरक के सिवा हर गुनाह को माफ़ कर देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाने आलिशान है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यगफिरु नहीं माफ़ करेगा अन युशरक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिरक के सिवा अल्लाह जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे। अल्लाह रहीम और करीम है, लेकिन शिरक को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और एक मकाम पे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिकीन को जहन्नम के अंदर डालेगा और वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे। लोग समझते हैं कि शिरक ये सिर्फ़ और सिर्फ काफिर करेगा, मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमान भी शिरक कर जाता है। देखिए, शिरक अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेना। जिससे ये तावीज़ मैंने उतरवाया, मैंने उससे पूछा इसका क्या किरदार था। उसने कहा कि इसका किरदार ये है कि मुझे डर लगता है तो ये तावीज़ लटकाने के बाद मुझे अब कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, मुझे बताइए, इस तावीज़ के अंदर क्या इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत है कि ये मुझे किसी नुकसान से बचाए? अल्लाह की कसम, ये तावीज़ अगर क़ुरान का हो, मुझे नहीं मालूम, ये तो अभी मैं आपके सामने खोलूँगा इसको तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। अगर इसके अंदर क़ुरान भी मौजूद है लिखा हुआ, तब भी मेरे मोहतरम भाइयों, क़ुरान गले में लटकाने के लिए नहीं आया। क़ुरान को पढ़ने से शिफा होगी, क़ुरान को पढ़ने से आपकी हिफाजत होगी, गले में लटकाने से नहीं। लोग कहते हैं कि जी क़ुरान में शिफा है, इसलिए हम क़ुरान को अपने गलों में लटकाते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मेरा अपना कारोबार शहद का है, शहद में भी शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शहद में लोगों के लिए शिफा है। तो अगर यानी किसी को नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम कुछ हो जाए तो इसका मकसद कि वो इस धागे के अंदर तावीज़ की जगह शहद की 1 किलो की बोतल को लटका के घूमता रहे कि मुझे शिफा मिल जाएगी। यकीन कीजिए, नहीं मिलेगी। 1 किलो क्या 10 किलो की बोतल भी वो अपने गले में लटका के घूमता रहेगा शहद की, उसको शिफा नहीं मिलेगी। शिफा शहद खाने से मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से इस तावीज़ को, क़ुरान को गलों में लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। क़ुरान को पढ़ने से, अपनी ज़िंदगियों को क़ुरान से भरपूर करने से, मुज़य्यन करने से, क़ुरान पर अमल करने से शिफा मिलेगी। क़ुरान ज़िंदगियों को तब्दील कर देने वाली किताब है। लिहाजा जिसका अक़ीदा, तसव्वुर, कॉन्सेप्ट इस तावीज़ के ऊपर है कि तावीज़ मेरी हिफाजत करेगा, ये तावीज़ मुझे बचाएगा, यकीन कीजिए उसने शिरक किया। क्योंकि बचाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इस तावीज़ में कोई कुदरत नहीं, कोई ताकत नहीं, नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप कहेंगे इस तावीज़ को अगर मैं पहन लूँ तो इसमें हर्ज किया है, इसमें कुरान की आयात तो है। कि हर्ज ये है कि ये काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया। किसी भी सही हदीस के अंदर या कुरान की किसी आयत के अंदर अगर मौजूद हो कि तावीज़ पहन लेने से, कुरान को गले में लटका लेने से शिफा मिलती है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तावीज़ पहना या सहाबा इकराम को तावीज़ पहनाया। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुझे आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खुद तावीज़ पहना, न तावीज़ को पसंद किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ को काटने का हुक्म दिया है। हदीस में आता है, बाज़ जानवरों के गले के अंदर ये तावीज़ लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी को भेजा कि जाओ इनके गलों से तावीज़ को काट दो। मालूम करने पर पता चला कि इसलिए तावीज़ उन्होंने डाला था कि उनके जानवर नज़र बद से बच जाएं। तो जब आपका अक़ीदा इन तावीज़ों पर आता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपका अक़ीदा हट जाता है। नज़र बद से, हासिदीन की हसद से, शरीरों की शरारत से, या फिर बीमारियों से बचाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तावीज़ों का ना हुक्म दिया, ना खुद पहना, ना पहनने का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर पहुँचे तो देखा कि उनकी बीवी ने गले में तावीज़ लटकाया हुआ है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तावीज़ को तोड़ दिया, खींच दिया, ये कहकर कि अब्दुल्लाह के घर में शिरक अब्दुल्ला नहीं देख सकता। ये तावीज़ शिरक है। अपने आप को, अपने बच्चों को इस शिरक से बचाइए। ये तावीज़ शिफा नहीं देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देता है। आइए इस तावीज़ की हकीकत देखते हैं कि इसके अंदर दर हकीकत है क्या। तो इसको बहरहाल हम अल्लाह का नाम लेके इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर
ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا چیز جو لوگ گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ مریض کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا بچہ شفا یاب ہوگا یا اس کے ذریعے سے میرے بچہ حفاظت میں ہے۔ بدترین عقیدہ ہے، بدترین عقیدہ۔ اللہ رب العالمین محافظ ہیں، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں ہر شریر کے شر سے، حاسدین کی حسد سے۔ اپنے جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ نہیں کرنا، شارٹ کٹ رستے اختیار کرنا، یہ شارٹ کٹ رستہ ہے، اور اس شارٹ کٹ کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی، بلکہ اس کو اللہ کے نبی نے شرک بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی، صبح شام کے اذکار کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اس کو سمجھیے، ہر قسم کے اثرات سے، برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اس تعویذ کے اندر جناب عالی ایک شاپر ہے، اور شاپر کے اندر سے یہ کاغذ نکلا ہے، یعنی یہ اس کے اندر موجود تھا، اور یہ شاپر تھا، اس کے اندر یہ کاغذ تھا۔ اب اس کاغذ کو کھولتے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان تعویذ گنڈوں سے ہم کو محفوظ کرے، جہالت کی زندگی سے ہم کو محفوظ کرے، جن کاموں کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی مجھے تو اس میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی، نہ جانے کیا اس کے اندر یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ہے، سوائے اس کے کہ اس میں مختلف قسم کی کانٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ نہ جانے شیطانی تعویذ ہے یا کوئی مکاری ہے، کوئی عیاری ہے، بہرحال سمجھ میں اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب یعنی اس چیزوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہمارا عقیدہ ہو چکا ہے کہ یہ جو کانٹیاں ڈلی ہوئی ہیں یہ ہمیں حفاظت کریں گی، ہمارے بچوں کی ان کو نظر سے بچائیں گی۔ خدا کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت رائی کے دانے کے تن کے جتنی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ شفا ہے میرے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جب انسان کا گمان، تصور ان تعویذات کے اوپر آتا ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں، تو ہی وہ گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے۔ رب شفا دینے والا ہے، رب حفاظت کرنے والا ہے، رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے ہم اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی، نہ قرآن کی کوئی آیت تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، سوائے آپ کے سامنے اس میں کانٹیاں لگائی گئی تھیں۔ کچھ جیسے بچے کسی چیز کو گندگی کر دیتے ہیں۔ اصل میں بدعقیدگی سے مولوی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان عاملوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس تعویذ کے بدلے اس نے کوئی 100، 500، 1000 روپے آپ سے لے لیے ہوں گے، اس کا کچھ گیا نہیں، چند اس کے اوپر لکیریں پھیر دیں، آپ کو دے دیا کہ گلے میں ڈال لو۔ آپ کا تصور اس تعویذ کے اوپر آ گیا کہ اس تعویذ کے بعد میری بچت ہو جائے گی، میں حفاظت میں رہوں گا، اور آپ کے عقیدے کو شیطان نے برباد کر دیا۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان سب شرارتوں سے محفوظ رکھیے، اپنے عقیدوں کو بچائیے۔ یقین کیجئے عقیدہ درست ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ عقیدے میں بدعقیدگی ہو گئی، عقیدے میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو گئی، میرے محترم دوستوں بڑی مشکل زندگی ہو جائے گی۔ لہذا ان تعویذات کا بائیکاٹ کیجئے، اللہ رب العالمین سے ہر قسم کی امید لگا کے رکھیے کہ اللہ بغیر ان کاٹیوں کے، بغیر ان چیزوں کے، ان تعویذوں کے، رب شفا دینے والا ہے، اور رب نے انشاءاللہ جس کے لیے جو خیر لکھی ہے اسے کوئی شر میں بدل نہیں سکتا، جس کے لیے جو شر لکھا ہے اسے کوئی خیر میں بدل نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔